Unia ba Mary na kasa yi. Dane dan nyina me de Awurade asem a enkwa wom ebre nipa. Ebre de waye na dwene se ope heaven aye de akọ. Amen. Ye bom paye. Ososo hene enanwumre ye da wase. Awurade na dan ye jadwumade nyina ahya won sabedi hene betena wagwam. Ade nyina wia ye mfa wase da enida. Ye da wase bebre adom ninti. Amen. Nyame enhyira obi bia ebre ninti ye bekọ wano. Me ma obi bia afinhia pa. Afisa se na Awurade aye obi akon aso bisade ama no. Ewo Yesu Kristo din mu. Amen. Me message ni matuni din say who is a Christian? Who is a Christian? Why any Christoni? Why any Christoni? Obi a waka tonso ana say obi a wo hye nkom. Why any Christoni? Why na eye Nyankopon ba? Ana why na eben Yesu Kristo na wadi na namawachi? Obi a waka tonso. Ana obi a wo hye nkom. Ana obi a dabia okọ dabia odware kwatana sondem. The dabia sister we dey eh want to sorry mo. Bra we dey want to sorry mo. Why ni Kristo ni? The oka tonso ana. Ebi ana ufie akom na atiasi uso. Ebi ana ufie honhom na aye de atiasi uso. Eno nche se we Kristo ni. Ebi ana ufie honhom na atiasi uso de oka tonso. Bi ana wini mu nyame. Sa Yesu Kristo ya ye di na ti ya hwehwe ni sankyira ni mu o. Open na nasemu ene otie. Ontin sankyira ni. Ontin tonso mu. Nti ya se hwan ni Kristo ni? Aya da ni da nyina Kristo ebi mu on mo mafa Kristo din di ato won so. Se wo mu ya Kristofo Bible say ebra ni be kwa wie ya Kristofo atrofo bebrebe sore. Kristofo atrofo bebrebe de ebe sore. No be ye ho so ya Kristofo so na wonya Kristofo. Enti ya ta ko tu quotation we First John 4:4 ya ta ko tu pa bebrebe mpa ya no follow. Ya Awurade wa sama mama ti ase se de atimi mu so ten de wo wi ase. De be na ti umu ma me papa de na ti umu. Awurade asem ya wo ko tu ye anti umu. Wo ya wo se won kan Kristofo ho. Adanti na utimi kari wonim. Je se wo ye Kristo ni. Wo ya we se Awurade asem anti umu. Ya ta ko tu quotation we First John 4:4 Awurade wa asem ama meti ase se de atimi mu so chen de wo wi ase. Wo be kom na nkonkoro ba kokora ntini mu. Wo be kom na wonim Kristo. But wo yese ni pa beje na ya de atum. Nyame asem anti umu. We John 15:7 o se se ka wo tena mi mu na me nsem tena umu a wo be sena bibia wo pe. Eso Awurade asem anti umu. 2018 ya besi December onya wonkwaje ho adwuma wonhwehwe Kristo se wo bedi na chi ofa din ne de ato ho so keke edin ne de obi abetima bo din no ba da obesane na ni onyam mu no eho na abewu se wo ye Kristo ni ana wo nye Kristo ni me na wo hwe asem bi owura bi a okọ Yesu ntan na do oye Kristini a oyi onim mmara oye Bible teacher ebia na wutie wo ye Bible teacher wo asore bia na wonimu Kristo wo di ade na kata wani but wonimu nyame wo betima preach wo betima teach all right a kire sore ma no ana mi ko preach asore ana mi ko preach asore wo anka se di ka preach wo se wa brabo na ne nyame asam ne kwa tene ne ya da kanwe ansa no wa ko ka kire obi sa wo wurai ye fra no Nikodemo okọ Yesu ncha najo esanse Yudafo ni huna obewu se we kirefo panyini we pa na okọ akra su konoma we okọ ni obi 30 years honom akwaje nto owia ne ho anajo na ofere bebire fere sa na ye mu bebire fere sa ye didi no ye fere sa ye bebotene na ebra ye didi na to ye ho so Zakio Nikodemo First John chapter 3 verse John chapter 3 verse 1 John chapter 3 verse 1 o say onipa bi ofri Kristifo ni mu ani din di Nikodemo a oye Yudafo panyini bi wate onipa bi fri Kristifo ni mu ni din di Nikodemo a oye den oye Yudafo panyini bi
wonu na osori ko Yesu Kristo ho anadwo the suom esan say nipa nyina hu ne say we ye kirekire ni fokoye dan ya ofere ya me mu bitiye onu na ba Yesu ncha anadwo na ba se ne say rabbi ye nim say wo firi Yakobon nchen na wa ba se okirekirefo na obi ntumi nyo nsankyerene a wayo hallelujah obi ntumi nya nsankyerene a wayo gise Yakobon ka ne ho Yesu bia sen say no kura me se mo say wa hu obi foforo a ori ntumi hunu Yakobon ahenie no verse 4 na Nicodemus sen say be ya dan do nipa wanyini obetima wo no obetima kone na yom biom na wawo no na Yesu bia sen say no kura me se wo say wa amfiri suom ne honhom a hu obi a ori ntumi nhyane Yakobon ahenie what. Praise the Lord. Was one finish suom ne honhom a hu obi a ontumi nhyane Yakobon ahenie anu wa mo obi adada wakati o so betena so ndam wa no se da wa brabo sitie bia no wadru heaven ma me dwena sem hu mprenu papa dwena sem hu mprenu won wa brochire bia wo pa bakora no wo fan easy heaven ye easy it's not easy osese ya finish suom ne honhom a hu obi a wo rentumi hunu Yakobon ahenie no busa ho se ya wo foforo busa ho se nyame onkonkuru ti mu a wa wo foforo a wo sefata se wo ye kristoni wa brabo na nkasa ne bible ne nkoti mfa din ne nya de ento ho so bebredi Yesu Kristo din ya de ato ye ho so but ye nya na sede enko anka no Romans chapter 8 verse 9 wo se obi ni Kristo honhom a wo nya ne dia obi ni Kristo honhom a e bia ya bo wo su but honhom a su bo no anka say sese ya wo foforo ma wo ye Yakobon ba no e bia na wo nya nyaaye ubetima cartons all right but bia na ho nkonkono ante so onimo wo so obi ni Kristo honhom a onya ne dia obi ni Kristo honhom a onya ne dia yesi ye nipa bebre ni yafa Yesu Kristo din ato ye ho so se ye Kristofo ye kari ya nim che nyame sompa esumo ahode ya pa 2 Timothy chapter 3 verse 5 ye kari ya nim chire nyame sompa Bible ne dia buo a obetima tobie Bible na bu ukuta usika nko a ukosto a ubenya bi but adia ba ko a ehu ne se wa hwehwe dan nko a obeye mmobo ewiase be ko na wi obeye mmobo Yesu Kristo be san na ni onyam no obeye mmobo ofadin na to ho so asofo maame wonya na sede opam ni pafiri hukunu ho ana we ana mikrum prani opam ni pafiri hukunu ho eda Yesu be san na ni onyam mu no won hu sa wo ye sofo yire o won hu sa wo ye bishop won hu sa wo ye kirekire fo panyini sa Nicodemus o wi anu ko Yesu ncha na dwo na wo hwehwe se obenya wo hwehwe dan kwa wo hwehwe Yesu Kristo se obeka bibia adia de akyere ne se wo ye Yakobon tiasefo na waba o ye Yakobon tiasefo ne ba no a waba be ye Israel rechichifo na Nicodemus a hwehwe hunu Yesu buatin se ya hu obi foforo wo rentumi hunu Yakobon ahenie na asema Nicodemus kan kwa na wo de bani pa fam kwa na enwanwa wo si nipa manyini medan yetima wo me foforo Yesu Kristo kan honhom asema no so kan honam de wo nipa bebre wo no ma honam na omudi akire honam Osi di ofiri honam ahono ne ya honam na di ofiri honhom ahono ne ya honhom manu nya honhom asa meka me kire se twa se wo mo foforo emframa bokọ faako epe na wote ne nka na woni faako efire ne faako rekọ sara nso na obiala wo honhom a obiala wa wo honhom etie wa wo honhom no etie Nicodemus biasen se ebeye dan na yenu aye ho na Yesu biasen se Israel kirekire ni uye Israel kirekire ni na wodi wo yenom uye Israel kirekire ni a obiaji watum se uye Sunday school teacher unimu we honama wodi sum nyame ma me papa bi sister wutie me honama wodi sum nyame no ebina bi be ko na wie ya hu nyame ani onyam hu nyame ani onyam enkrabofo kra sabi enkrabofo wo mutie Muhammad onuma sam wo mudi so ada na wodi fresh asum nyame
ada na wo ye niam so be sosofo ani wonya waji so be sonyame ani yesa wo ya worship emina bo obi invite me ayi or the say encha ya kura obi invite na so encha ya kura ban ye worship na ni se ni trimi no eye red ni bia wanya black yo red no di ye worship sorry ya wurade honhom be na eye adwuma wo ho sa time no nkramofo Muhammad anu asam kura no o mu di so Yesu Kristo anu asam no yempese be di so ye di ato ba bi ye yinsam bi ne di so ne ye bia da afiri wo ye bia to twene ye di bi so de favor ye di so asuafo ni duru Antioch no ma brabo o man tadi chiam o mu suba o no kasam ye wu se mu ya Kristofo onza wo de Bible akata wani obi ya wu se bra no okuta Bible wutimi kotu ni nkyerese wo ya Kristo ni o hwan ni Kristo ni obi ya odi Awurade ahyede so obi ya odi Awurade ahyede so a o ma ho nya the entity ma obetima ko school abesua Bible awe baba akotu quotations awe baba ya da agu tirim but ebia na honhom ahinta sebe de sum nyame no ebia na wonim mi sister bia na wonim emu obia na adawo se ukọ asori ya wasachira ye bo wasu a sofu di kwa wura abura ma wasachira enti enye sa emane na adawo Njuyo Matthew 15:7 na wasenya achomfo di saza ya hye mo honkom se wo man di ona no fafa na dimini wo de na no baye worship so na koma ni Awurade nchen ene okiye worship okora na nka wo fili usu chese worship ni wura unya unfili sa de no ene ne ma ekoso no nipa na dibone no wo de abaye worship wose ye di saza ya hye mo honkom se wo man di ona no fafa odifo aza ya hye honkom ato ho se ebire bi be kwa wie ya honam achiri fo be dai ebeba abefa Kristo din ya da ato ye ho so bra ko mo nya ho adwuma Erade wa sema timi mu no say the timi mu so che de wa wi so be kom no na the word of God no ebi tini mu akanyame asantini mu aka asoro ko no obi be ya aka akanyame asantini mu ko betuma tunyin sa to agu onborn child akura woni mu shi ko betuma tuna to agu Erade asem tini mu a entinka onya nuhu bi ensu enka asem ya ebe ko benya nuhu asu esanse ma me Erade asem nti mu ntira Erade asem ebi nti mu Waso mind ona no fafa na dimini so na koma atwe afiri me ho kwa chichi wana koma si wompana so wana koma asi wiase ne ma so wana koma si omma me no papa so wana koma si sofo so nya atwofo di saza ya hye me ho nkom se wo mind ona no fafa na dimini na ofisa ka udo Yesu Kristo ya suma Awurade wo Kristo mu ya suma Awurade wo dom wo se ebe hye Kristo yi ne ya do no nsi abra boni se Kristo ni onza wo ya ade won tam wo kro bi ka se ti we persist we pa wo kwa so ne ti wa ye mi sei no wa mo bi unti kula no bi se asom da wo ngurada thank you Jesus die nti a wo kan sa no o kan sa se o be say o kan sa no die nti a o kan sa de no kan se onipa we pa na ye ma de we nti asom da mi ngurada no wa value wo sa wo ye dai wo sombo unu obi aka ni mom wate na Kristo ni nyaka Kristo ni sisi ni nya Kristo ni nwensa bronya abai ya yi Kristo na sincha na ni ansan Luke 21:34 wasemu we mu yo potwa ne sabro ne kon mu no ma ewo dadwe na sema koma so da dabi baba to mpofram sa fidie tishaje nkwani ye na fa homa no kwan ni Kristo ni de o piriti nyame asam no ebia na wo ba piriti beto mfa nya adwuma Yemehwa brantie bia ye hwa asem bi wa brantie bia wo hu Yesu Kristo na wo kofuru dua ope Yesu Kristo ayede ahuno wonya nuhu awo na komam Zaki yo eyo bia onya nuhu ye dai awo na komam oba hunu Kristo ehọ na wonya nuhu mi ye bo wasu asa na sister we de ya wo yade she wo ye Kristo ni papa onfa ne mpai bo ni agro enye mpai bo ye de ko have you mame enye mpai bo ye de ko have you enye mpai bo ja akohie no jai Kristo ni nya sa
Kristo ni mo dwaman Kristo ni no job Kristo ni anya da eni awo yire sa wo mpena Kristo ni anya ade a eni nyame asem ebo abura ayam pase wo Yesu Kristo a ma wa brabo ensem fata no hwan ni Kristo ni ebia udi betima ba asori buku mo udi betima ba asori buku mi say wo Pillar of Zion Church udi betima ba asori buku mi say wo the Church of Pentecost but ebia na Awurade nkan won fa ne ma no ho ebia na won kan Kristo fo ho say the Yesu Kristo kan say bi o say the Sodom and Gomorrah no say na onipa ba ne na be de ebeye say the Sodom and Gomorrah de na ye ho de na ye ho Yesu onya nipa nwotwe ebra ye ko se kuro ni nya nipa nwotwe na de wo mko yo munya nkwade enti anya me nwanwa se wo hwe Luke 12:32 na wo se kuo keto mo nsuro ma me papa mutie ma mo nsuro na fi se ye jane fa so de ahini ye de ema mo ekuo keto ma mo nya de ma mo nsuro anu ayewo obi a kwosua theology wan logy yakosua eniema kese ni ade dada nipa se affordable ema nipa ko heaven ma me se wanya won kwaje ho adwuma heaven bo nyame afode se wudi ni padua ma Awurade wudi ni padua si wo sa afode de etiase nka yayi ode se enka David nka no Psalm 51:17 wo se Awurade afode ne honhom abubuo ene akoma aye de apete kene ne ntia afode bom se wudi ni padua bom na de bo afode ma no tene ne nya de anti pai bom tene ne anti asori ada bia wokọ se me na me pepa asondam ti maduru heaven enya sa ye hwa brantie bi ohun Yesu Kristo ko furu dua Bible so ohun no na brabo nyina ye dai esesa me ye ka se Yesu so ye Kristo fo Yesu ye Kristo ni Zakio Luke chapter 19:1 Ose no risha ni yari ko no richam no na hye obare ba bi wo wa ofre Zakio ye tuji ni panini ono na oya odefo wate owo ni sika ebo amanfo apo enso so no wo hu se enkwa hini bi ba enti ese me kofuru dua sa na bebira sika fo bebira ye de aye wonya wona dwene se obahihye Kristo esa na Kristo fo bi abrabo mo bodi onya wona dwene se obahihye Kristo sa wo sika ni de okofuru dua ebia na wo sika wo mansions ubegya ho akonfa ho nto so fa ho to Yesu Kristo so ono kwa na mankwa o se no yo defo Bible ka so bi yo defo wa de ne ho ankasa no orhihye Yesu ahunu ni nipa ban na so nkrofo akwakuo ni nti wantumi efisa wa yakotia wate na otutu mirika di kan koforo atien bi se ore kohye no efisa ho na obefa na Yesu duru ho no ma na nisu no o ma na nisu hunu no ka kire no se Zakio yentam si fom na ufie na sese metena nne na o yentam si fom no ode o se no ode fe beje no na ohunu no wo nyina nwinwi kan se we koso obarema o ye dibonyani na Zakio gina ka kire Awurade se Awurade hye me de mahode ya mo fa beche ahiafo na me nam kontompo so mabo obi apo a me bo ho mpra nan mi tuaka hallelujah praise the Lord what was Zakio we akoma no odi hihye Kristo na akoma ne tene na esanse na nipa na doso wo Yesu Kristo so a Zakio yoyo bia otia de se okofuru dua na ohunu Kristo ni yie ebi a meka se wo hunu Kristo eso abrabo ne nse no obi abo Yesu Kristo din tu bebo bi ebi a na sa Yesu Kristo ya meka ya oya Messiah yi a wo ye Nyankopon tiasefo ne ba no a obabu atan won tene ni mu a wo yi da bia si ho no obabu wiase atan no ebi a na wonim no won kasa wonim Yesu abo ni din Yesu bebire na wo Bible mo ebi a na wonim Yesu akoto sore no ebi a na wonim Yesu kro ebi a na wonim Yesu ayeda ubon di Zakio we akofuru dua na no wo nu ho ansare na ba me papa obawu Kristo a wonya wadi so obenu ho kra awo oboni mu udi obi dia wa ye agya ho na ade yi ho ano
ada na wonya wadwen se ubanu hu wo boni mu wasisie ne na ada krono wo mu last week mishia brabi na me ka kire nsa da ntina wo ma wo tachire ma ye kakraka na de kodi komini odi na wudi bone se ni waye ogina ono osu boni amanfo odi no onja wo de ketewa bi a wo ye ade ketewa bi a wo ye no ye awurade be kan wafra wo mo ho awurade be kan wafra mratofo ho na Zakio se me nam konto posoma di obi bibia me bo wo mpra na ye de ema no untimi ni sika mu no kore sika nti wa ma sika fa wadwene domum wonya wadwe se obasum Kristo yiye kwan ni Kristo ni de oyi afode akase ye udi betima ba wa sori book mo ebia na kwa Methodist ebia na kwa Anglican udi betima ba wa sori book mu na bia na udi eni nkwaji udi ni nkwa ngomani ebia na udi ni nkwa ngomani wase me nam nkonto posoma ji obi bibia me bo wo mpra na ye de etua ne ka me nam nkonto posoma ji obi bibia me da bia me kana sa me se ye kwa dance ya me ma kwa dance no afi na me yi me niam bia ma ye atwam me kwa dance ya me se me mpawo na me nyame masem kra ma twempona dade bet na me nyame masem se we me wampana na we se wopem na masa pena masa fa na guso menye sa yale abu menye sa enti wonim me kwa disco na me ni wo mo sa we tare manim na we tare machi me mpesa wo beben me bebre me na wo besa bebre o enti wo tare manim na ma ya me nsam ye no we se na me de wura abotom me de wura abotom a me de nsam nan ni me de nsam num ni nyina wura abotom a wo be cheme enti me de ne se me de nsam ye no pewe tu pewe be wura abotom sika bi a won bia no me yi aye den aba enti me free dance na se ya pon no na me nya be se 1 million no obi ode ne ho kobo afode kobo adwaman no wono de wanyaska na me mbom na manyaska bonsam de anitia e ma ye se enke wo wiasim ke be de anitia ho aso Yesu Kristo wo ya nkwa hene no wono na be yi afra busuan kontodiem ye nkwa so ne ye bodua aso Yesu Kristo abe yi abusuan abe yi afra busuan kontodiem enti sa Yesu Kristo ya wo hu no me mpesa wa brabo na wo mu no ubekom ebiem suban dada na wo mu no wo be hunu Kristo e wo sa wo sesa 2 Corinthians 5:17 wo so obi ba Kristo man ko ya abode afoforo ni aniema dada no old no enka chom ka wo ye new system in Christ anu wo mo obi a tren sense nyame yodo edu ye Kristo ye say hu wi asini na hu Kristo ni o ye nyina ye tuwa ye de afra last bi baby am ya juma mani je keke mi sia mrofu mienu mi hu nkramofo am hu se wan kramonie because no be sia gu na yi no na me call o mo bo mo duku fine no ma show mo skirt na me call mo ncha na me say are you a Christian or say yeah yes I'm a Christian na me say adentina me say da bisan adentina okata so say yeah 1 Corinthians chapter 11 verse 5 o say oba wan kata uti so de isakola yetimi de ko bogura nyame fie eni ni padodo ati nkoye bone o ada na wo so ye Kristo ni na wo hwe Kristo no ankasa nsua no na wo sofo ye o mentor o sofo aye o mentor wa sofo ma no wa sori ni wo ho no sister na wo ya hantan no o ye o mentor ada o se ni padodo ati nkoye bone o Exodus 23 verse 2 ni padodo ati ade ni padodo ye eni ati nkoye bone so anya sorry ameko obi amodu kuntimi na membo itene ni ntiduku mu heavy antiduku mu ni aya niema bisa na ya anya aisutie o anya sutie se Yesu Kristo na wudi na numa samso dia se na medi kan edi Muhammad ya faton se enkramofo no mudi Muhammad numa samso o mudi so Adentini yesi ya hu Kristo ni yempese ye beso ni mu ye yempese ye beyi Kristo na kire na emom ye yi dressing kire eno na ye me ya no ye yi dressing ye de me nkasa wo sha atade ye boni o wo ye Kristo ni no yi Kristo ni ye de e kire mama ntam ho no wo nkoka o but wo mantam wo bi be wo se wo ye Kristo ni wa fade ya won dressing ma uturu mu nya de engu ho won dressing ma no fo ntam emfa chen koton ntam emfa oyo nsram ntam
nti Zakeo onya nuhu akoma onya nuhu ndi a Christopher gu ahodo mienu sabe ya meka ye no a Christopher ye gu ahodo mienu ye oboturo bodjofo oho a won dia owiase kakra nyame kakra asore kakra adwuma kakra ene ye wode obi a won mi se ade we sei on se Yesu Kristo bu osoro ahini ye ne bew wo se soro ahini ye ti se onipa bia okohu sika kokko no okohu sika kokko no kata so eni die nti wo kata so ko tod ye wo nyina no de ko to sa agudie no asombo obi ya committed e wo soro ahini ye no se wo ma sa we am make sense da wo ma ahini ye ne nya da am make sense da ai na di nyam so ma chechire ye ho na hwan Yesu Kristo beba ye nyam so mponi o dada ho obonsam na asyew so wo twere nsam gu wasum a wonya wadwe so obesakra nganya me nwanwa John chapter 3 verse 19 wose ye mom ni atam wo ne si se han na ba wiase na nipa dosum odosum che han wo boni a wo die no odosum a che han me no we asem bi wo 2 Timothy chapter 2 verse 19 to 21 2 Timothy ayam pase wo Yesu Kristo dinachi dinanamo wachi dinanamo achi 2 Timothy chapter 2 verse 19 to 21 making kind was in Yakopon safuri him da atifi asem no nanso Yakopon nyina so tim hopinti kransan enso anu Erade nim wona wo ye ne dia Erade Yesu Kristo nankasa wonimo onim wona wo ye ne dia ane wonim se ayi man of God adwuma na wafa to ho so no awu betra Facebook o preach many pounds atira ayata tata tata ebia na ofi akom na afa ebia na won sakrai mengaza ukatonzo e boni o piriti many panels atira so monko wiase nyina enko cancer pancha abodi nyina etu ye Kristo ni a e wo se wo mani pa e piriti many pa de esachira Erade nim wona wo ye ne dia onim se adwuma no wankasa wo fa wiawie ye pa wonim se wankasa man of God adwuma na wo fa to ho so a wo pese nipa nyina agi wutum no onim se bia na wo fa wiawie ye pa wo se erade nim wona wo ye ne dia ene ma obi na obo erade din ne ntwe ne ho firi dia ntene nyina ho ate wo bo Yesu Kristo din wo bo ni din di fel keke wo se ma obi obo Yesu Kristo din ma ne ntwe ne ho firi dia ntene ho Man of God, me mo bibi fata mata ho as a Christian believer. Me mo bibi fata ho say wo ye obi a wo ya hantan. Me mo din nya den mata ho Kristo som ho. Atifia so say Kristo fo gu ahodo mienu 20 no. Kristo fo gu ahodo mienu. O say afie kase am ni sika ne deta no manko. Na nua ne dote so wo mu bi. Na obubi ebi no so ye de omuo. O te be ya say ena make us a Bible no bebre be kenkan degree e be kenkan bebre be ko Bible school be kenkan but on ti ase de ya church Bible school no eno no odi ba be kenkan on mo pa ye nche enka nche nyama nkonkono o kan John 14 ho no John 14:15 line so a wo se nkonkono yo chere for kase a wo chere o dalete ye on se we wo bu ni bo Paul bu ni bo chere Timothy wo se afie kase mu ni sika ne jeta no manko na nua ne dote so wo mu bi wate o patie se efia wasi no efia kase mu ni sika o enye sika nko na gumo dwete enua dote e wo mu bi saa no o patie se yes Christopher ya dai egu ahodo mienu wona wo de Kristo achi no ogu ahodo mienu ogu ahodo mienu ebi yodi obu ebi so so onfo mo nya che ubebo din no wase nya bi osini se Awurade na ebe nya so ahini no ada akọ ubebo din bet bia na Yesu Kristo onka fa Kristofo ho onka omo ho John 12:26 no wase so obi som yamani ni machi na de bi wona ho na me som fo so be de ebeba usum Yesu Kristo dinachi dinanama wachi wase afia kase mu ni sika ne dweta no manko
na duane dote nso wo mu bi na obubi na bi nso ye de omuo na so obi te ne ho firi ye no ho a obeye ade a obuo na wate ho na owura no de ayo biribi na eye yie owura no de ye bibi a ebeye yie twu ho firi niam a entene ho na Yesu Kristo obu se obu na wa ho se weni obi a na adanya dai anini mu on se bra Yesu Kristo wo hu Nathaniel no wo se Israel ni na adanya dai anini mu nie John chapter 2 verse 23 na wo se Israel ni weni Israel ni na adanya dai anini mu na Nathaniel bisa se wo ye da na wo hu ni ye wo se na wo brodo ma na se no wo ye da na wo hu ni ye was Israel ni na adanya dai enini mu botaye benti na wabedi Yesu Kristo achi eye dan kwa ho ene ma me papa no hands na wa hye na nkyere Kristo ni tatu a wa ya to abasa ho no nkyere Kristo ni senya awale na senya awale abasa awale enti na bedi Yesu Kristo achi aware ene wo ni ekunu akwantuo enti na bedi Yesu Kristo achi wasi no bi tene ho firi ye no ho a obeye ade a wo buo obeye ade a wo bu Yesu Kristo babu no ba hu se o se fata botaye ntina botaye be na be di Yesu Kristo achi eye dan kwa de ne nhira ne eye dan kwa nhira no ensanchira ni ntina be di Yesu Kristo achi ana nwanwade so be sit down wale awo ene dey bonus tu ko asore ne de tata wa ka tire so for ne 365 days no me hian kire betuma ma ko heaven ndiye no kura pa sa wo ka dwan no wo ka Yesu Kristo nwankuo no ho a ene di na namo wachi hwan na o mentor hwan na ye o mentor hwan na wo sua no aba heaven Osi mi nwa tie me ne na me so mi ni won odi ba chi na mema won dan kwa John 10:27 mi nwa tie me ne owura bi de ne kra be bo afode ade amayen de me ya se bi di murodua ne esra na ye de eto so ya kan obi afra Kristofo konfo akwa kwa wura son dem kra so Kristo ni wade awade adi obi aso e Kristofo edo papa ne be sane na ni onyamu no e ho ne ye be hu say ya ye mistake e wan ye be hu sa adwuma ye nyina no ye de kofa jam Osi so bi tene ho firi ye no ma obeya ade a wo buo na wate ho no owura ne de aya bibia ma na ye yie Oti wo firi niema ho oti wo firi niema entene wo na wo de wo kokuwa ma de a eye wo sinto ti wo firi ho ti wo na te wo ho ya Yesu Kristo hu se wonu aka se wonim se adwuma na aka se wo de be wie awie pa enti niema bia wo di wo for ti wo ya de afiri ho ti wo efie kase mu ni sika na jeta ne o manko ebia na do ho ato asori a wo koso ebia wo ye osha ebia wo ya nyumtoni wo di asafo akantan so but bia na won sakraye ebia na wo ye call leader sakira wadene hihwe Kristo yi na won ka Kristo fo ho usuban kire za won ka Kristo fo ho onza wo kosheba na de abeto nwom onza won prafo me nsa wa safunim o ka no kula na ho aye hi hihwe Kristo yi na fa ho ma no wo se sa wo ti wo firi niam we se ho a wo ba ya de a obabu Yesu Kristo babu no ba wo se bra yi nwom pa wato ama mi ne me fa ni hira koma na ene me twire ni din won kwangoma ni mu a oso obi na wa hu no so de na hye kwangoma ni mu eja ni mu ye beto atwene ena wo kwa asori kura eja bonsam jam kura yanka bi daw minim da ka bonsam jam eda bonsam jam yanka bi da obi aduru heaven unno awurade anko ametena so ndam ha oduru heaven Galatians 1:16 Paul can say we say e bra mbefa Yesu Kristo no bra na me kunkuma Kristofo mbefa Yesu no me ne wonam ni moja anto agina biem hon konkoro bo kokko say
adie we se wudi wo fo onkonkoro bo kokose wo be sachira wa mu obi na promote obi na tutu afuturo gu asum ena ai bibia na betima di so la sister bi shia me nani 3 days ka chem sama ni buro nya ni bi na me sister adai me penasam pa na me sister adai was one ni buro nya ni bi na me say adai was your 3 ho yo ho one ni buro nya ni bi afino akwa bana ma chima kokko ame ma we no was ma ni buro nya ni bi o na jesen kam ya tattoo mani achi tattoo na ma ya dai ma sha eyelashes ani de mi di buro nya ni bi ya yusha Kristo yie na yamfa ya homa yamfa body we nsum nyame yo yamfa body we nsum nyame Galatians 5:24 wasi ona wa ya Kristo Yesu dia wa ba wo nam ne na kono ne nse so dia sanua mo bebre nim life for bo papa bebre nim life for bo ankasa enso Kristo ni wa bo wa honam akono no wa bo na sanua mo Mama Yesu Kristo wu aye kwa o mama fu odi ho fel putin se sister nankasa won sachira ye asu yama the platformer or ya MC or ya a dicken on your privilege so be your worship yama ya brabon semfata Kristo no ya hwehwe adenkwani yie na yamfa ye homa no ye wa sembi wo 2 Peter chapter 2 verse 9 2 Peter 2:9 2 Peter chapter 2 verse 9 was it already nim said obey one of the ferry som no afri so hen nyinam wate already nim yamfa ferry ansum Yesu o yamfa ferry wo kura wo hu ayi be ma kura ka so be ware wo kura na hu hia ne da no hu no kura se na wusi ferry no na wutimi di no hands ko wura nyame fie wutimi ni obi ya ka wo so ni mbom da sister 2019 ya ba be wura mu no emfa ayaka nkonko wura mu emfa nkofo ho nsankeka enko wuram obia to Bible ato ya dem say ya Kristofo Bible ni betima da watifi ya Kristofo ya to Bible ato ya dem ya Kristofo ya wie ya niso ya mfanya miasam ya fere urade wo say urade nim say do bayi wona wo de fere ya som na free so ya nyina mu enso rato wa on say ya on abra obre fonfa fere ya nsoma urade obi preach ya wo say nipa na kana dwene ada na anka say ayi Peter woni Yesu nante ye kotu ho na nti na anka say woni wo kana dwene wo say urade nim say do bayi wona wo de fere ya som na free so hwemu na wa ma watwe wona wontene na so e de won asie atamuo ni titire no wona wodi honam akiri efi ho akono emu otetumi atua wo ya ne adefo ahopefo wate wo pe wo ho sikane kanti no wote wiase sikane ka benefits masi dan matoka me wo mafuo wona woni obi ya afuo woni ne bohye e wo bro no so wotimi akodi aduro wo bosom so se yemfa enyi ni pani mfiri ho ade atin so no sa ko wura so ndem tuntum nyame kai ba bi ofiri shi ase so wo so ye Kristo ni mapa kai ba bi ofiri shi ase nkofo bo ade awuchicha no kai ba bi ofiri shi ase kofo mankan e kwamodo na sa wo kwa akotu bi dia wetima boni panama me ye kura wuom odi amanfo ne nam niro so akonodi o ya me de bejew o se rodi nim se de wona obayi o se rodi nim se de obayi wona wo de fere som na free so we nyina mu na wa ma wache wona wantene na so de won sie atamu wate obi a wantene na obi a woni mu Kristo na wo fa Yesu Kristo di na to no so wo ye Kristo ni no obache wona so na wo de won be sie atamu ni titire no wona wo di honamachi wona wo di honamachi wo de honama ye wo dwan kobia ada atamu no on kasa wona wo ho ofe o won kasa wona waje awrade adie waje Yesu Kristo adi fine Yakobon ba John 1:11-12 was me ba me diem na me dia nyeme na dodo waje me didi ya mema wo tumi sa wanya Yakobon ma ada na waje Yesu Kristo adi tumi yankasa ye de ma wo se wiye nyame ba wo nya nyaaye cheke woni ama
tumi ema wo yesa wo ema wo nyame ba wotimi di bone so no ma me papa wo nyanyaaye me bra wo nyanyaaye asam ne ba e wo se asam ne wo se wo sachira wo wonim se wo nyanya sa tumi na ma wo nyame ba no wo se dodo agi wona wagi edini di ye no me ma wo tumi se wo nyame ma on se wo nyanya sa tumi no Oso ya ni adefo ahopefo wate wo pe wo ho oni sika da krokro oba yare sesi a ope wo ho ahopefo entale tone ne ma to every day change akase gold akase oyi bi nkoma nyanka ne nwisi afia so Kristo ni ba ne nsam Romans 2 verse 11 na wo se nipa mu yimu ni nani mu hye ani Yakobon fam atamuo no nipa mu yimu ni nani mu hye ani Yakobon fam o onga se wa kwasori a chenti mu ye Kristo ni enti privilege abie se heaven puna bie besene ko na gate na nkasa kura na ye makomako ba bia punu bia ye miensa gate nko na ye 12 heaven gate ye 12 Won kura wo so gate kura fam ko wura adwuma kura on CTC Canberra bobo na heavy gate kromfo bia nsane ho wudi ni bia won nsane ho o mo mu twetwa ni panantimi etoro kekan kwofo won sam obi ni wa no asem na wa kana ti asem poto o wia Sunday duru na wa fa on bag o mo kwa sore wo ye Kristo ni busa ho se wo ye Kristo ni a o se rodi ni mo na wo de feria som no Awurade nim se do be yi wona wo de feria som na firi so nyina mu na wona wantene no betwe wona so ya ka so obi antena wona wo di hunam achi hunam achi ni difo a woni honhom enti bia na wutie mu ye Kristo ni enya de beto unu ya sintibia unu ya Kristo ni nya de beto ni sintibia amane nka se we pa no opiriti no we pa no wo so ye Kristo ni no 1 Corinthians 10:32 was a monya de to you Daniel na Heleni and Yakobon asafu sintibia enya de beto unu ya Kristo ni sintibia da we are saying of 1 John 1 John chapter 3 verse 1 1 John chapter 3 verse 1 to 10 o se Yakobon do kase a Yesu Kristo be yi na di animonyam wura no bra wo bre ne ho ase nyambuom ne ekowo no na nka wo tumi se nka wo pushi ne ma me wo yefunu nim wumbu nim asumi ne umi ye nu komhye na se komhye ne de ebam animonyam wura no kase obe yi na di wo fa Yesu Kristo di ato wo so wo se wo ye na sade aweye bremu 1 John chapter 3 verse 1 wo se mon hwe odoko agane di ache yen se won frɛ ye Yakobon ma hwe odoko agane di ache wo hwe odoko a Yesu Kristo di ache wo enti wo do ni bi atua ka na se wo ye den de wo betima do ni bi di atua ka na se wo de wa brabo nyina be ma no na ubedi na hede so o kwa sori akatati so enye sai asori aye function ti mi so mi yabi o kwa sori akatawuti so shatade esefata se gidini o do Awurade abesom no honhom ne nukuramu wo se mo jaje odoko agane de ache yen se wo frɛ ye Yakobon ma na yen so yenti wiase hu ye efise ehunu no wate ewiasefo ni nim Kristo omukura nim Kristo omukura de da baabi na wo ye frɛ se onua no ma wa brabo fata Kristo asempa no yenti wiase hu ye efise ehunu no wate nim Kristo wate wo se ehunu no verse 2 adofo fe Yakobon ma na de be yo ne nya na adi na enim se oyi ne ho adi a ebe so no efise ebe hunu se de ote na obiara wo ne ho ani daso yi ote ne ho se de ono so te obia wo Yesu Kristo ho ani daso no ote ne ho bone bra wo bone bra se asagidi ni obone bra yie
oye nyankopon ba ya wono foforo honkokunu ne oja bonasu honhom na edarate ne baby biara obekọ obone bira yie o si obiara o Yesu Kristo ho ni daso no otene ho no oyeda obone bira yie ada na nse wo hu no Kristo ma me papa de woni ne ya kana ne ni mom we enti na Yesu Kristo ba be wu ye ene ni mom o de wa ya no papa wa de bone atua wo ka ene ni mom sa ya na obetima yi ni pana be ade abre Kristo wase bone ni Kristo mo yonkofa ebo abira ohun wo be fa Yesu Kristo yonko o enti wo be fa Yesu Kristo yonko no ade pa na asi wo kwan a enti wuntimi njem di ade na asi wo kwan wase bone ni Kristo mo yonkofa ede ebo abira na se bone na ede asi wo kwan tie ma hunu Kristo ani onyam wase no obiara oye bone no oye de tomra na bone ni mrato verse 5 na munim so no de oyi ne ho di se obeso abone na bone ni ni mu na obi oti ni mu ni nya bone na obi oye bone ni hunu no na so oni no wate nyame na meka o wase obi a oye bone obi a wati Yesu Kristo mu no tunyi nsa tugu oni Kristo obi a wakọ asore na waburu nyaman oni Kristo obi a wakọ asore ba no obekeka nkofo ho nsam oni Kristo obi a wakọ asore na ya kapa ya udie anko ahoya teni mu oni Kristo obi okọ asori ba bebo dia oni Kristo obi okọ asori sa akọbosomoso oni Kristo obi a okọ asori edura na je ebe kante efra okoto honhom efra honhom bebre oni Kristo oso obi a oya bone no hunu no da oni no fedom ne de obetima hwe se dem di kakae Bible no de obetima koto bia betu watifi nso bia na wonnim no ebia na woni Yesu Kristo ya meka na ho asam yi o honhom be na control wanti no bone a wudi no mpesa wo bedi bone no so o ka ton so ntimi ni bone so sika be timbe gu oni no ye zealous no me yensa ebia wo ye o ye minister bia wutie me ebia na wo ye minister ebia na wo ye assembly man wo bro no so wotimi ni sika mu nokore ene me ka che o se Bible se bone nyina ni sika pe ma ebini mo de akira yira kwan no bebredi akira yira kwan no honhom be na control wo 1 Corinthians chapter 2 verse 12 wo se na ye de enya wiase honhom na ye nya yo na emom honhom afira gya Nyankopon ho honhom be na control wo ntimi di bone so honhom be na control wo kofo ho nsam kan ntimi njai honhom be na control wo obeka no kurati wiase nyina be ye otamfo enu na Yesu Kristo se di no kura kodu wo mema nkwaje abotire oso obi na oye bone no ohunu Kristo onso oni no ebia de watena wuti tobut watimi echa tobut no wo ebia wo kuma se kwan bia wo nkana kwam ebia wo sunyan kwam watimi agigi tobut ni sa de siw fie asa ya da bia wadwuma aban na wo bone ka ube bu sika ho konta ube bu sika ho konta akira urade verse 7 mankuma momo obiara na adam na de ye de etene no otene se de ono so tene wate wo se mo obia nya de na adam se wo tiboni ma behu nyame ani onyam wo tiboni ma be ko heaven mo obia na adam wo se mo obia na adam na de oye bone no afiri bonsam na de otene se de Kristo ye de etene no na che se ni obia o se Yesu Kristo awurade no na aduru heaven puna bia ma no ana wo wu obekọ heaven dawo ma se Kristo ni wu preko ewiase ni wu preko busonson ni wu preko kramo ni wu preko de wu na chi no atamuo we face judgment waso obi na Nyankopon awo no nya bone efise na batini mu wate anu ma sofo aka che se bone batani pa ho enti wuntimi entana se obedi bone ne so hoyi ni Kristo ni hoyi ni Nyankopon ba wase mo obi na dawo mu obia na ada na de otene no otene se de Kristo tena de oya bone ne filibonsam yenti na Onyankopon ba ne be yi ne ho adi se obese obonsam nyuma verse 9 no obia na Nyankopon awo no ya wo no foforo no
said the Yesu Christo, said the Nicodemo call Yesu Christo honor. Or say, I won't for front to me when Yakopa in you. And the I won't for fra. Obiara ye Yakopa in your bonnet, if he send a buyer the etinimu. That is a bonnet so change a mere by 2 moana. There be that. I do mean to bet my Tassama bonena dos. I do mean yet even Tassama bonena and also though. But Brenny Yankopon winning with you. At a chef for truffle, but Braberia say. At a chef for truffle, and sorry, but one way you can't quite just so many pounds at that. And 3 1 a quam boneso. And Tianyam one was a 1 Corinthians 15:34. What's a Montemokra Mokra who ye? Montemoni ye. Nefisenya obi be Brenny Yankopon winning with ye. Nimudia beti mama wa swaba nimudia beti mama wa bo bra ko heaven no obonsam de wura agent fo bebre mu enti wo se ti woni yie wo se montimoni yie na montimoni yie na ma anya bone efi se bebre ni Yankopon ho nimudia de suma wura de ne bebre nim ye fi se wo bo wura sonda ma wo ye Kristo ni Ufu go bawura sonda ma ebi a wo bo ogan utie me obuna ne nipa to nyum anyum to ni munya Kristofo won sa kira madwene ewi ase yamfa nko ba bia ya wiwe Kristo ni yie wo se obi ara Yankopon awo no anya bone adenti na papa wo so wo ka tons adenti na wo ka tons na bone ya wudi won try so obejai won try so obejai me brane ya ebre ye ko 1 Corinthians chapter Minia Yanshe Yesu Kristo yie yanyana yanso ni mu yie na osombo papa wa firi wonsa obeya mobo yanso Yesu Kristo yie yanso ni yie yemfa ye homa ni yie ade akitikiti bi betima be se wo tene na ebra wo ye de obo aniema akitikiti bi betima ba be fra wo tene na ebra wo ye de obom di Kristo ni a o tie me ena anwumrei hwehwe Yesu Kristo ni yie na twon ho bebre ni Yankopon ho nimdie o ya 1 Corinthians chapter 5 verse 6 wo se ahotie ho afutuo wate oba Yesu Kristo mu a wote wo ho a se de afutuo ne nkyerɛkyerɛ ye de emma se de obaya ubetimi abotene na ebra ni wie na wawie na kora ahyase ne nya din o na mama wie ye no eno ne asɛm no Anoni asem 1 Corinthians chapter 5 verse 6 was say mo ho ne nyefe muni mu se moreka kakra na eka moreka ni nyina enti munyi moreka dada was say enti munyi moreka dada no na maye more no foforo se de mo ye apiti no wate wo kom ye twam dwan Kristo no nso enti mo ma ye nhyefa enya moreka dada no mu nanso enya bone yo ne amumuyo moreka mu na emom kronkron ye ne nokwan apiti mu wate mo ho ne nyefe more kadada more aka ya dada no e wo de be ka more ne nyina mani nyina sai ade kitikiti bia wo ka no wano abufuo kitikiti bia wo ye no ebe ma awurade atwe no ho onkonkoro be twe no ho ayede afiri wo ho ana me de me ye Kristo ni o ana me de me ye Kristo ni wo me ye Kristo ni de timi mu so che de wo wiase me wa na bibia nti mu yanso agenkwane mu yie wo se more kadada no yenyi nto baabi ye kofa more kadada ne be fra more foforo na ebe ma piti na ye style ebe ma wotene na ebra no awie peye etimunyi more kadada no na moye more no foforo se de mo ye piti no wo kum ye twam dwan Kristo no nso enti mo ma ye nhyefa enya more kadada no biem wate abrabodada na nya no mu biem o Yesu Kristo na obefa no ye kuno no ne ye de na ye empatade ni moje mama wo no enye se awale enti abepenti na bedi Kristo achi
one yanti ubuafu afi we say free January besi December wo dia kuma so bisa de to awurade ne won san kanti no wa pa ba mam so ne mu yie mem pa ba e wo Kristosum mu osimu ma yen koso ni yenyi more kadada no yenyi more kadada no yen koso ma yenyi more kadada nya da entungu suban bia ye wo mu no yenyi ntuga bia na wo de ya bufuo ubufu a wo keka ne ma bom abufuo fo ntimi enter heaven osimu bumfu uye nipa de obubafu batime try say ma wi anya da enkoto so ma wi anya da enkonkoto wa bufuo so ma wi ya ento wa bufuo so da edu ya Kristoni a abra Kristosum na wa bamu no man san ko wachi da sa wo san ko wachi a Bible say won kai wo tene ne ade ya na wa ye ni nyina no Hebrews 10:26 se wonya nya no kra ne num die se wo ye Kristoni a wo bua pa koye bone a bone wa fodie bia ne ho biem ya mo bone wa fodie bia mo ebra Yesu Kristo nya ma ye ne de ne oje bone a ne da obesame a Bible say wo sha atade de abo mogam no Revelation 19:11 no wo sha atade de abo mogam na ne di Yakobon asem na ne niti se jafonama eda wo bu atan no ono de onje bone bia mo sa mbre ya wo ye Kristoni ne ye Kristoni mapa na nchane wo pie na ni onyamu a wanyo yiraba wo se bebre didi me pono so aso maka ma kire wo se minimo onda bebre kire e prichi ye aso maka kire wo se minimo onda enya Kristoni a wo Kristoni se wo prichi o nya Kristoni se ma be prichi ya wie mi wia na makoye de me pe se me kotonwo mo church mi wia na ma ye de me pe na ma sore ya ba eno nya Kristoni se wo ba kan se mi wie no wo be di so osese wonya nya no kra nim die na akire wo bua pa koye bone a bone wa fodie ni wo ma obiem na de aka ne atamu akwanhwe a ehu ene oja erebe hye atamfo no no obi pumo sembra kra no obi pumo sembra okoti mobrohunu gina adansifo manu ana bansa nu masam suwu na katua enya kra be na wususu se wodi betietie wona wobu wona wotiete Yakobon ba no bu apamoja wodi ate ye ho wuhudie no apamoja ne bu na wuhudie ye ko yane abesre ye yane abesre an ye Awurade se ye kan bone che ye no kofo ne mobrohunufo ye wie ya ne asakotom ma me 2019 ye wuram papa sister 2019 ye wuram no ohuru ho firi honhum fi ene honam fi nyina ho ohuru ho firi ho me brane ya ye bre the last quotation 1 Corinthians chapter 4 verse 9 wose na ya me se Yakobon de ye na somafo a edi akire se wona wayi wona ma owuo efise ya ahwede ama wiase ne abofo ne nipa ya ahwede ama wiase ne abofo wontam ho obi hye wasuyan obi hye asakira wa sore na wo kolimu no obi hye wo asakira o mantam ne so wose ya ahwede ayede ama wiase ne abofo wo ye Kristoni a ma ye hunu Kristo su yede ewo mu hwan ni Kristoni uye Kristoni ama wabra bon nadi ose o maido na no fafa ne dimi ni so na koma de ede atwe afiri mo kwa chiri ose ni ya ahwede ama wiase ne abofo wo ya ahwede ama wiase ne abofo hwa wuye na enche Yesu Kristo beba masuban dada na enko na fa suban foforo no ebasa ebesi wiye Awurade enhira o me ne wo bɔ mpaye tumi mu tumi njefo ena nwumre yeda wase wo se wasoma wasam ebi kogu asase pa so ebi so aba mo ebi kogu nkasem Awurade me srawo se ma wasam ni wasase pa so na enso abapa yeda wase ye hyewa ni onyam bebre adom nti amen nyame enhira obi bia Awurade enhira mama happy Christmas and happy new year.